Welcome to the weekly podcast of International Church Bogor. We're glad you're here. Our mission is to see you take spiritual steps in becoming a fully devoted follower of Jesus. So we pray you would encounter God in a fresh new way today. To learn more about our church, visit icbogor.com. Now let's listen to this week's message. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Lord, we believe that you are here amongst us. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. You say where we gather 2 or 3 in your name, you are here amongst us. Kalau Engkau hadir, kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. And we believe if you are here, your love is perfect Kalau in Engkau us. hadir, kesembuhan terjadi di tengah-tengah kami. If you are here, healing will happen in this place. Kalau Engkau hadir, pengharapan tersedia buat kami, And because Tuhan. you are here, we have hope this morning. Kami percaya bahwa berkat-Mu juga sudah dicurahkan di tempat ini. We believe you have blessed our life. Terima kasih Bapa yang baik. Thank you, Lord. Kami buka hati kami lebar-lebar. We open our heart this morning. Kami tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami We anak-anak. believe that you have given the best for us. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus, In the name of Jesus, kami naikkan syukur dan penyembahan kami. we give thanks and we give you all our Yang percaya worship. sama-sama katakan, And all the believers says, yes, Amen. haleluya. Ya, wow. Sebelum Bapak Ibu duduk, before you guys take your seat, lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian, look to your left and depan right, belakang. front and Selamat back. hari Jumat gitu bilangnya. Say, Happy Friday. Selamat Jumat berkah. Kita tadi Or gitu. Happy Good Friday. Yes, yes. Yeah, Haleluya. yeah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Please take your seat. Wow. Wow. Terjemahinnya gimana kalau wow gitu kelihatannya. Wow. Baru kali ini saya punya kesempatan selama seumur hidup diterjemahin oleh seorang penterjemah loh. So this is my first time to be translated in my whole life. Bayarannya mahal. It's mahal. it's a lot of payment. Saya Arif Dede, saya koordinator dari PIC dari Bethlehem North. Ini Pastor Vinka. My name is Pastoral Arif team. Dede. I'm coordinator for Bethlehem North and I'm Pastor Vinka. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di tempat ini sama-sama. Thank you for taking time and coming to church this morning. Saya tahu ada beberapa mungkin yang dari Central, ada di North, I ada know. di Bethlehem North. Maybe some of us come from Central and decided to come to Ya, North today. Ada beberapa juga yang di luar Bogor. And I saw someone from outside of Bogor. Saya ada teman saya dari BSD datang tadi pagi. Mana BSD? I have a Bong? friend from BSD Oh, this Bong. morning. Nah, Oh, Ibong, there you ada are. Ibong. Ada juga kamu dari Jakarta. And I know some Jakarta from ada juga kali ya? Jakarta. Beberapa teman dari Jakarta. Yeah, we have friends from Jakarta. Depok, Parung dan sekitarnya. Tapi have kita sama-sama people from merayakan Depok, Parung. kematian Tuhan Yesus pada hari Today ini. we are celebrating the crucifixion of Jesus. Oke, hari ini kita berbicara mengenai Jesus is the mediator. This morning we're going to talk about Jesus as our mediator. Ya, kalau Bapak Ibu kemudian memperhatikan selama 1 minggu ini, If you are paying attention to this whole week, kita minggu lalu merayakan Palm Sunday. so last Sunday was Palm Sunday, Kemudian hari Jumat Yesus disalib. and on Friday Jesus was crucified, Hari Minggu kemudian Yesus bangkit. and on Sunday he is resurrected. Bayangkan kalau saudara adalah Tuhan Yesus. Imagine if you are Jesus. Hari Minggu dielulukan, So on Sunday you got everyone welcoming you. hari Minggu dielulukan, lu jago, lu hebat, hosana bagi On raja. Sunday people say, Hosanna, you're the king, you're the best, and you're greatest. Hari Jumat, salibkan dia. On Friday people say, crucify him. Apa yang terjadi dalam kehidupan, apa yang saudara bayangkan kalau itu terjadi dalam hidup kita? What goes through your mind if you are in that position? Kalau pujian orang menaikkan saudara ke atas, If people praise put you up, kritikan orang akan menghujamkan saudara ke bawah. and people critic will pull you down. Responi pujian dan kritik dengan cara yang benar. That's why you have to respond well to Iya both praise and critics. Karena Yesus nggak cari follower, Because Jesus are not looking for followers. Yesus adalah Raja. Jesus is the king. Yesus adalah Raja. Yeah. Lukas pasal ke-22 ayat yang ke-39 dan 44. Let's turn to Luke chapter 22 if you bring your Bible, verse 39 to 46. Sudah tersedia, terima We'll kasih have teman-teman multimedia. the verses on the screen as well. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, dan murid-muridnya juga mengikuti dia. Jesus went out as usual to the Mount of Olives and his disciples follow him. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. On reaching the place, he said to them, pray that you will not fall into temptation. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya. He walked away about a stone's throw and knelt down and prayed. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yet I want your will to be done, not mine.
Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Then an angel from heaven appeared and strengthened him. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. He prayed more fervently, and he was in such agony of spirit that his sweat fell to the ground like great drops of blood. Kejadian ini terjadi di Taman Getsemani. This happened in the Garden of Gethsemane, Menjelang kemudian Yesus disalibkan. leading up to the crucifixion. Jadi ini terjadi di Taman Getsemani menjelang Yesus kemudian disalibkan. Beberapa orang berpikir bahwa proses penyaliban Yesus itu dimulai di Taman Getsemani. Some people think like the journey to the cross, like the process of crucifixion, start in the Garden of Gethsemane. Nah, saudara perlu tahu Taman Getsemani itu ada di Bukit Zaitun. So you need to know that Garden of Gethsemane is in Mount Olives. Bukit Zaitun itu ketinggiannya sekitar 817 meter di atas permukaan laut. So this Mount Olives is around 800 meters above sea level. Dan pada saat Yesus kemudian masuk ke Taman Getsemani pada saat itu hari udah mulai malam. So when Jesus went to Garden of Gethsemane, it was nighttime. Nah, saudara perlu tahu dia ada di ketinggian di atas bukit, maksudnya bukan ketinggian di kota tapi di atas bukit. So this Garden of Gethsemane is higher than the other like town level, Ya, kemudian di posisinya di malam hari. and it's nighttime. Ya, jadi udah di atas bukit, kemudian di malam hari. Tapi yang aneh, Tuhan Yesus keringetan. So it's in mountain at nighttime, but the amazing thing is like he was full of sweat. Saya nggak tahu apakah saudara pernah ke puncak, kemudian di malam-malam saudara keringetan. I don't know if you ever went to Puncak at nighttime and like drenched in Ya, sweat. kecuali itu makan Indomie rasa sambelnya 17 kelihatannya Unless ya. you're eating Indomie at night with 17 chilies 30 ya. or Tapi 30, Yesus ada yeah. di Taman Getsemani pada saat itu di ketinggian Taman Getsemani di atas rata-rata, kemudian di posisi malam dan dia keringetan. So Jesus went there in Garden of Gethsemane in the middle of night up on the mountain, and he was drenched in sweat. Dan yang kita baca bukan sekedar keringetan loh, keringetnya itu bercampur dengan darah. And it's not just sweat, but it was drip with blood. Dalam bahasa kedokteran itu namanya hematohidrosis kalau nggak salah. So in the medical term, it's called Hematohidrosis. 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 Ya. Itu terjadi adalah ketika begitu banyak tekanan yang ada dalam kehidupan sampai darah itu meresap sampai ke pembuluh keringat. So it's only happen under great stress that your blood vessel burst and then the blood seep into your Jadi skin. ketika kemudian dia berkeringat, keringatnya bercampur dengan darah. So then when he was sweating, the sweat mixed with blood. Di titik itu Yesus sedang menanggung dosa umat manusia. At that time, Jesus was carrying Dia the weight of sin of the Dia world. sedang membereskan dosa manusia He is dealing with the sin of the world sendirian. alone. Bahkan saudara perhatikan, sampai ada satu orang malaikat harus turun untuk kuatin anak Allah. If you pay attention, it was written that an angel need to come to strengthen the Son of God. Dan kita kemudian baru melihat itu begitu tekanan yang sangat besar yang Yesus katakan. Bahkan beberapa terjemahan berkata gini, hatiku seperti mau mati rasanya. So he was under great stress that it was written in some translation that he feels like he wants to die. Dia mengambil posisi dengan sangat ketakutan sendirian karena dia tahu adalah begini, dia sedang menanggung dosa umat manusia. So Jesus experienced fear at that time because he was so afraid that he's carrying the weight of sin of the world. Karena dia tahu dosa itu hal yang serius. Because he knows sin is a serious. Dosa itu perkara serius, Bapak Ibu. Sin is a serious business. Ya, itu sebabnya dia menanggung begitu dosa kita semua karena dia tahu dosa itu sangat serius. That's why he willingly carried the weight of sin because he know this is a serious thing. Karena dosa itu menyerang. Pertama kali dosa, kalau nanti kita baca di kejadian, dosa itu pertama kali yang menyerang. Kenapa sangat serius? Dia menyerang pertama kali adalah hal yang paling penting, hal yang sangat mendasar, hal yang sangat-sangat hakiki yang disebut dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Why it is so serious? Because sin deals with the most important thing. If we read back through Genesis, the first thing that sin attack is our relationship with God. Ya, hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu lihat, kalau singa, ya bandingkan, kalau singa sedang menerkam mangsanya, yang dia cari adalah lehernya. That's why if you know how a lion hunted, like he will go for the jugular. Kenapa dia harus lihat di lehernya? Karena leher itu banyak pembuluh darah dan pembuluh oksigen, saraf-saraf oksigen. Why the lion goes for the neck part? Because this is where a lot of blood vessels collect. Kalau itu bisa diterkam dalam sekali terkaman, If a lion can bite there, dia bisa kalahkan musuhnya. then the enemy is gone. Itu yang terjadi dengan dosa. That's what happened with sin. Karena dosa yang paling pertama yang dia serang habis-habisan, dia tahu sebuah hal yang sangat penting adalah, iblis tahu hal yang sangat penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. That's why the first sin that happened is like it attacks our relationship with God. Kejadian 3 ayat yang ke-8. Genesis 3 verse 18. Kita harus balik kembali apa yang terjadi di Taman Eden pada saat itu. We have to go back all the way to the Garden of Eden. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Ini setelah berdosa loh ya. This is Setelah berdosa. Genesis 3:8. This is after humanity fell into sin. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk,
Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. When the cool evening breezes were blowing, the man and his wife heard the Lord God walking about in the garden. So they hid from the Lord God among the trees. Alkitab, kalau saudara bawa Alkitab, ini kalau Alkitab bahasa Inggris, itu Kejadian 1 dan 2, itu cuma 2 lembar itu aja, manusia dalam keadaan gak berdosa. So if you bring like a physical Bible, like Genesis 1 and 2, it's only like 2 pages. Those are the only 2 pages where humanity is without sin. Kejadian 3 sampai Wahyu 22 itu bagaimana Tuhan harus membereskan dosa dalam setiap kehidupan manusia. From Genesis 3 all the way to Revelation chapter 22, God needs to deal with humanity and sin. Hampir, enggak 3/4 kali, 99% isi Alkitab bagaimana Tuhan berurusan dengan dosa karena dia tahu dosa punya hal yang serius dalam kehidupan manusia. So 99% of our Bible is how God needs to deal with our sin. Yang kita baca tadi di Kejadian 3 ayat 8 adalah begini, sebelum dosa terjadi dalam kehidupan manusia, ketika Tuhan hebatnya gini, ya terjemahin lu deh, Vinka kesianan kelihatannya. Aku juga lupa lu ngomong apa Vin, saking semangatnya. Lord have mercy on us. Okay, so what happened is that before Genesis 3, before humanity fell into sin, they were in the garden. Alkitab tulis gini, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. And on Genesis 3 it says like when they heard the footstep of God. Cuman bunyi langkah loh, tapi Adam tahu itu Tuhan. It's just the footstep, but Tuhan- Adam know it's God. Tuhan belum panggil, cuman bunyi langkah doang. So God hasn't said anything. He just stepped and then Adam knows directly it was God. Saudara bayangkan betapa dalamnya hubungan yang terjadi pada saat itu. So can you imagine how close humanity was to God at that point? Saya di Belong dulu di tempat rumah masa kecil, Okay, I live in Belong when I was small. saya punya loteng di atas. I have a second story. Jadi saya tahu kalau misalnya mama saya ada di atas, dia nggak usah manggil. Oh suaranya bisa terdengar 10 km dia kalau manggil. If my mom Ibu on the saya. second story, like actually if she call, like her voice is so loud, you can hear it Ya from far itu, away. kita orang Belong. Yeah, Ah, that's itu, Belong people ya. knows that. Dia cuman bunyi langkahnya aja saya cuma di bawah cuma tahu mama. Yeah, she just need to step and then I know like that's my mom. Kenapa saya tahu? Why do I know that? Karena hubungan kami dalam. Because we have a very close relationship. Adam itu punya hubungan dalam loh dengan Tuhan. So Adam have that kind of relationship with God. Cuman dengar bunyi langkah dia tahu itu Tuhan. He just need to hear the footstep. He knows right away that's God. Sebelum dosa kemudian masuk, langkahnya Tuhan adalah yang Adam dan Hawa nantikan. So before humanity fell into sin, to hear the footstep of God is something that they're looking forward. Saya rasa ketika kemudian Tuhan melangkah masuk Taman Eden, Adam akan berlari kepada Tuhan. I feel like when before humanity fell into sin, like when God walk into the Garden of Eden, Adam probably run to God Karena itu adalah kebahagiaannya dia, because bertemu that's dengan his Tuhan joy gitu. to be with God. Tapi ketika dosa kemudian masuk, But then humanity fell into sin, pribadi yang harusnya dia kejar, lari, mendekat, and the same person that he was supposed to chase after adalah pribadi yang sama yang kemudian dia berlari keluar daripada Tuhan. become the person that he Yang ran dia away kemudian from, menjauh daripada Tuhan. and then he just like walk away from God. Apa yang dosa lakukan dalam hidup manusia? That's what sin is doing in our life. Dia rusak hubungan kita dengan Tuhan. It destroy our relationship with God. Di ayat yang ke-9 dan yang ke-10 Kejadian pasal yang ketiga, So in the same chapter, Genesis 8, verse 9 and 10, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" okay, it's now on the Then the Lord God called the man, "Where are you?" He replied, "I heard you." walking Walking in the garden. So I hid. I was afraid because I was naked. Ayat yang ke-10, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang sebab itu aku bersembunyi." Verse 10, it says, he replied, I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid because I was naked. Enggak pernah dalam sejarahnya Adam sebelum dosa masuk dia takut sama Tuhan. There's nothing in history that written before humanity fell into sin that Adam afraid of God. Bahkan enggak pernah dia bersembunyi daripada Tuhan. He never hid from God. Tapi ketika kemudian dosa masuk dalam hidupnya manusia, dalam hidupnya Adam, itu separate mereka punya hubungan. Memisahkan hubungan mereka berdua antara manusia dan Tuhan. But when sin came, it just distanced people from God. Hubungan yang tadinya dimulai dengan cinta, The relationship that started with love, sekarang mulai ketakutan muncul di dalamnya. now afraid or frightened start coming in.
Dosa itu serius karena yang pertama dia akan rusak hal yang paling penting, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. So sin is very serious because it destroys relationship with God. Kalau hubungan dengan Tuhan udah dirusak, yang kedua adalah hubungan dengan manusia udah pasti akan dirusak. So after sin destroy relationship with God, it will destroy our relationship with each other. Kalau saudara nggak percaya, kita buka Kejadian 3 ayat yang ke-11. Now we can turn into Genesis 3 verse 11 and 12. Setelah Tuhan datang, kemudian dia langsung berkomunikasi dengan Adam. So after God went into the garden, he communicated with Adam. Tapi yang saya sangat suka dari kejadian tadi yang kita baca di atas, Adam yang berdosa, Tuhan yang cari loh. But what I like about this verse, like Adam is the one that fell into sin, but God is the one that searched for Adam. Bukan Adam yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari Adam. It's not Adam that initiate coming into God, it's God that coming into Adam. Buat Bapak Ibu yang merasa bahwa Tuhan meninggalkan Bapak Ibu, So for those of you that think God has left you, itu cuma perasaan Bapak Ibu. that's only your feeling. Kebenarannya adalah The truth is, Tuhan sedang mencari saya dan saudara. God is searching for you. Whatever your situation, Apapun situasi saudara. adalah Tuhan yang mencari Adam. It's God that is looking for Adam. Sekarang kemudian hubungan dengan Tuhan terganggu, hubungan dengan manusia pun kemudian terganggu. So after relationship with God get destroyed, then the next one, our relationship with each other is also destroyed. Firman Tuhan, siapa, dia lagi tanya Adam, firman Tuhan, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? The Bible says, who told you that you were naked, the Lord God asked. Have you eaten from the tree whose fruit I commanded you not to eat? Ingat ya, pertanyaannya adalah ini, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? So pay Apakah engkau attention. makan ya? Pay attention to the question that God asked. Have you eaten from the tree whose fruit I commanded you not to eat? Kemudian kita dengar jawabannya Adam. And this is Adam's reply. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. The man replied, it was the woman you gave me who gave me the fruit and I ate it. Jawaban Adam gak sesuai dengan pertanyaan Tuhan. Adam's answer is not match what God was asking him. Loh, Tuhan tanya, lu makan apa enggak? So God was just asking, did you eat the fruit? Jawabannya kan cuma iya dan tidak. So the answer is better, yes or no? Iya gak sih? Jawabannya cuma iya dan Is tidak. that right? Iya Yeah. kan? Jawabannya cuma iya dan tidak. Yeah. Tahu jawabannya Adam? Perempuan yang kau tempatkan ada di sisiku. Sedih gak? Sedih banget ya? Perempuan yang kau tempatkan. Kan gak nyambung. Yeah, but what Adam said is like, the women that you put next to me, it is like, it's not what God was asking. Hei, yang harusnya terjadi adalah gini. Adalah Adam atau suami yang harusnya berdiri melindungi Hawa karena itu panggilannya. So what, Bertanggung jawab buat apa yang terjadi di dalam pernikahannya. Iya dong, karena itu yang Tuhan mau. so what's supposed to happen is like the man should stood in front of his wife and protect the family because that's the responsibility of a man as the head of the family. Suami harusnya melindungi istri. Suami harusnya para suami atau yang nanti akan menikah juga nanti. Ini cukup panjang, Vin. Soalnya suami dan akan menikah nanti, harusnya kita yang berdiri di depan. Mengorbankan diri kita untuk kepentingan istri kita. Okay, so as a husband, it's a calling for those that you're already married or going to be married. As a husband, it's your calling to stand in front of your family, to protect your wife, to stand on behalf of your family. That's your calling. Ketika dosa masuk, But when sin came, Adam mengorbankan Hawa untuk keselamatannya sendiri. but then Adam like put Eve forward to protect himself. Dia nggak bertanggung jawab buat apa yang Tuhan beri dalam hidupnya. Adam ran away from his responsibility, from what God had already entrusted in his life. Hati-hati dengan para suami. So Kita be- dipanggil untuk melindungi, bukan untuk mengorbankan ke istri kita demi keselamatan kita. So husbands, you are called to protect your family, not to sacrifice your family. Kalau hubungan dengan Tuhan rusak, hubungan dengan sesama rusak, hubungan dengan sesama itu dimulai dengan hubungan dengan istri atau keluarga. Bermasalah. So the first thing, like when sin came, our relationship with God got destroyed. And the second one, our relationship with others, start with the closest one, the relationship between husband and wife. Hubungan dengan orang terdekat bermasalah, dipastikan hubungan dengan orang lain akan bermasalah. If your relationship with those closest to you are not good, we can make sure your relationship with others will also get affected. Ayat yang ketiga, hubungan pertama adalah yang dia rusak dengan dosa adalah hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, yang ketiga adalah hubungan dengan bumi. So there's three things that sin destroyed. The first, our relationship with God. The second, our relationship with others. And three, our relationship with the land. Karena ayat yang ke-17 berkata gini, It's on the verse 17, it says like this. lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, janganlah makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau.
Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. And to the man he said, since you listened to your wife and ate from the tree whose fruit I commanded you not to eat, the ground is cursed because of you. All your life you will struggle to scratch a living from it. Yang aneh adalah begini, ketika Tuhan kemudian setelah bertanya gini dan kepada Hawa, Tuhan bilang gini, oke, hukumannya, konsekuensinya dengan bersusah payah engkau akan melahirkan. So this is what God says to the women, to Eve. Because you sin, then you have a lot of difficulties to give birth. Kalau untuk ular, ya ular udah paling salah. Ya pokoknya seumur hidup lu merambat lah, udah lu So the jadi snake ular. is the one that start all the chain of sin. Like he got the worst punishment. Like he will go on his belly. Tapi untuk pria, But for the man, konsekuensinya, the consequences of sin, tanahnya terkutuk. the land has become cursed. Tanah itu bukan sekedar bicara tanah memang, bicara bumi. Yeah. Land is not just talking about soil, I say like literal soil. Tapi tanah juga bicara mengenai penghidupan, dunia marketplace, dunia profesional, dunia usaha yang sedang kita lakukan. But land also represent our livelihood, our business, our marketplace. Ya, karena itu dosa sangat merusak kita. That's why sin was so destructive. Bapak-bapak tolong kalau ntar baca ayat yang ke-17 hati-hati juga. So man, if you read verse 17, pay Karena tadi attention. dibilang gini, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, lu jadi dosa. Ya, nah itu hati-hati, itu konteksnya berbeda ya. Bapak-bapak bukan berarti kemudian, nah ayat hari ini bilang bahwa kita nggak perlu dengar suara istri, kelihatannya enggak. So please Konteksnya don't nggak kayak take begitu. it out of context that it says like since you listen to your wife and ate from the tree. It doesn't say you shouldn't listen to Ya, your wife, ini okay? konteksnya kemudian jadi berbeda. So this is a very different context, okay? Dosa serius karena dia merusak hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, dengan manusia, dan merusak hubungan kita kemudian dengan bumi. So sin is a serious matter because it destroys our relationship with God, with each other, and then with the land. Saya tulis dengan ini, dosa kecil yang gak diurus akan jadi masalah besar yang serius. So I put this quote up there like small sins when not dealt with can become big problems. Dosa kecil yang gak kita urus, Pak, So- akan jadi masalah besar yang serius. So small sins that we are not dealt with properly, it will become big problems. Karena memang di mata Tuhan dosa adalah hal yang serius. Because in God's eye, sin is sin. Waktu Adam kemudian jatuh ke dalam dosa, dia mengerjakan sesuatu juga. Mencoba juga untuk memperbaiki apa yang dia sudah lakukan. So when Adam fall into sin, like he tried to do something to recover himself. Kejadian 3 ayat yang ke-7. Genesis 3:7. Maka terbukalah mata mereka berdua, ini setelah makan ya. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. It says, at that moment their eyes were open, and they suddenly felt shame at their nakedness, so they sewed fig leaves together to cover themselves. Ya, lalu mereka menyemat daun pohon ara. Jadi ketika Adam tahu dia juga telanjang, Adam kemudian mengambil usaha untuk apa? Untuk mengambil pohon ara untuk menutupi ketelanjangannya. So yeah, when Adam realized that he was naked, he was falling to sin, like he tried to pick some leaves and then like cover himself. Ya, itu adalah usaha manusia untuk bereskan dosa. That's how humanity tried to deal with sin. Daun pohon ara cuma nutupin badan di luar. So the leaves of fig, it only cover what's outside. Sementara dosa merusak apa yang di dalam. But sin destroy what's inside. Dengan kata lain, daun pohon ara yang dilakukan Adam, yang dilakukan manusia nggak akan pernah bisa bereskan dosa. In other words, what humanity can do, it's only can't deal with the source of sin. Sementara yang Tuhan lakukan, Kejadian 3 ayat yang ke-21 berkata gini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya pada mereka. Compared to Genesis 3:21, and the Lord God made clothing from animal skins for Adam and his wife. Berarti nggak pakai pohon ara, pakai kulit binatang. Kalau pakai kulit binatang berarti kan apa? Ada binatang yang dibunuh. So God didn't take more leaves, but he sacrificed an animal. There's a sacrifice needed. Kalau ada binatang yang dibunuh, berarti ketika itu dibunuh ada darah yang tercurah di tanah. There's some animal being sacrificed here. That means there's blood was spilled. Dosa itu requires kematian. Sin requires death. Makanya saya bilang tadi kenapa saya bawa dalam Taman Getsemani. Yesus melakukan di Taman Getsemani, menyelesaikan di Taman Getsemani apa yang Adam mulai di Taman Eden. That's why if we go back again to our first passage in Garden of Gethsemane, God was dealing with our sins starting from Garden of Gethsemane. Karena tetesan darah pertamanya jatuh di Taman Getsemani, menyelesaikan tetesan darah yang Tuhan lakukan ketika dia membereskan dosanya Adam di Taman Eden. So the blood that was spilled in Garden of Gethsemane, that's the conclusion from the first blood that was spilled all the way from the Garden of Eden. Antara Eden dan Getsemani, Yesus yang selesaikan. Between Eden and Gethsemane, Jesus dealt with the sin. Dan dosa itu kenapa bukan adalah hal yang serius? Karena dosa itu adalah perbudakan. Why sin is serious? Because sin will put you in bondage and slavery. Sin lagi. Jadi kecampur kita. Dosa itu memang memperbudak Bapak Ibu.
So sin will put you in slavery. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. John 8:34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ini Tuhan Yesus loh ya, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. It says, Jesus replied, I tell you the truth, everyone who sins is a slave of sin. Setiap manusia kan berdosa. So everyone has sin. Berarti kita ada dalam perbudakan dosa. So every one of us is under the slavery of Yang sin. ngomongnya adalah Tuhan Yesus sendiri. And Jesus is the one that declared Itu this. sebabnya dia bilang dosa adalah perkara yang serius. That's why he says sin is a serious Karena dia matter. adalah perbudakan. Because sin will enslave you. Saya kasih contoh aja, saya kasih contoh ya. Let me give you illustration Yes. here. Julius. Aku yang sekenanya aja nih kalau kayak begini nih. Yus, ini Yus. Dosa. Handi, Handi. Nah, Handi. Okay, Andi. Bagaimana dosa dan itu memperbudak kehidupan saya dan saudara. So this is to illustrate how sin put Kamu you in manusia. slavery. Itu bisa ditempel sebetulnya. Kamu sendiri. Okay. Kamu dosa aja. Ya. Bukan artinya karena cocok juga. Enggak cocok. Nih, Alkitab tulis setiap orang yang berbuat dosa, So the Bible say, everyone that has sinned, setiap manusia yang berdosa every single man that has sinned menjadi hamba dari yang berdosa. will become the slave Karena of kan sin. ibaratnya dosa memperbudak manusia. Because sin will put humanity in slavery. Jadi dengan kata lain manusia itu diperbudak So in other words, humanity oleh dosa. is being enslaved by the sin. Jangan kemana-mana loh. Pegang dia. Nah ini yang terjadi. So this is what happens. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Berarti kan posisi dia lebih tinggi daripada manusia. Betul? So every man that has sin become the slave of sin. So sin is over above humanity. Berarti dia menjadi penguasanya manusia kita nih. So sin has control over humanity. Sehebat-hebatnya dia mau berusaha apapun juga, No matter what a man can do, dia nggak bisa lepas dari dosa. he wouldn't be able to get away from Yang the bisa slavery of bereskan sin. dosa adalah orang yang lahir tanpa dosa. The only one that can release us from the bondage of sin is the one that never sinned. Adam pertama lahir tanpa dosa tapi dia memulai dosa. The first Adam born without sin, but then he fell into sin. Kemudian Adam terakhir yang namanya Yesus datang, lahir tanpa dosa, dia yang beresin dosa. And the second Adam, that is Jesus Christ, he born without sin. Dia and he memperbudak keeping sinless. manusia. So sin Dosa memperbudak enslaved manusia. humanity. Saya ibaratkan Tuhan Yesus. So let's imagine like I will play the role of Jesus. Kalau saya harus bebaskan ini manusia, If I have to take away humanity from saya sin, harus kalahin dia dulu. I have to defeat sin in the first place. Nah, menariknya adalah gini, dosa itu punya satu senjata yang paling pamungkas. The interesting thing is like sin only has one weapon, Itu yang disebut dengan kematian. and this is what we call death. Gak ada satu orang pun di seluruh dunia, nabi hebat, orang paling kaya hebat, yang bisa ngalahin dosa, karena semuanya mati. There's no one that can defeat sin because everyone eventually will die. Ya, makanya Yesus datang. That's why Jesus came. Yesus kalahkan dosa, Jesus defeated sin. dia mati, He died. Yesus mati kan? Jesus died, yes. Apakah kemudian ketika Yesus mati berarti Yesus kalah terhadap kematian? But does that mean Jesus was defeated? Enggak begitu Ferguson. Yeah. That's Yohanes not what pasal yang happened, friend. ke-10 ayat 17 dan 18 itu ayatnya. John 10, 17, 18. Bapa mengasihi aku, The Father loves me oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. because I sacrificed my life so I might take it back. Ini yang asik, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan ini nih, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. No one can take my life from me. I sacrifice it voluntarily, for I have the authority to lay it down when I want to and also to take it up again. Jadi For waktu this is Yesus- what my Father has commanded. Jadi waktu Yesus kalahkan dosa bukan berarti kemudian Yesus kalah dengan kematian, enggak. Yesus memberikan loh. Dan waktu dia berikan, dia berkuasa untuk menerimanya kembali. Gambarannya kayak gini, Bapak Ibu pernah main sepak bola dengan keponakan Bapak Ibu kan? Kepanjangan lihatannya kata dia. So when Jesus defeated sin and he died, it doesn't mean that he lost to death. Because it says in the Bible that he has authority over sin. Just imagine if you're playing soccer with your nephew or nieces. Iya, dengan anak saudara ya. So let's say you're playing soccer with your kids. Beberapa kita kan bapak-bapak sepertinya seolah-olah kalah. So sometimes like that, you will like in purpose like losing the game. Iya, tapi sebetulnya kalau kita full force melawan anak kita,
But actually, if you really want to play really well, Ya, anak kita mah pasti kalah. of course the little children like they will lose. Saya memberikan kemenangan itu buat anak saya. But I give the victory to my kid. Ya, waktu Yesus mengalahkan dosa dengan mati di kayu salib, dia nggak kalah dengan kematian, dia berikan nyawanya. So imagine it's the same thing. When Jesus died, he's not losing from sin. Like he purposely give his life away. Dia mati. He died. Tapi yang iblis nggak tahu, But what the devil didn't know, cuman dia yang bangun dari kematian, kemudian bangkit di hari Minggu, mengalahkan dosa dan mengambil alih semua manusia kembali datang kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara perlu datang hari Minggu Paskah, karena Pastor Ben udah nyiapin khotbah terbaiknya dia. Karena kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Thank you bro, thank you bro. That's what happened when Ya, Jesus kasih tepuk tangan died. itu boleh buat Tuhan. When Jesus died, the devil didn't know that he will rose again. And he did rose again. He came back to life and he defeated everything the sin. So that's why you need to come on Sunday, because we have a special message from Pastor Ben on Sunday. Enggak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. So no one can take my life from me, but I sacrifice it voluntarily. Cuman dia yang bangkit dari kematian. Jesus is the only one that risen from the dead. Kalau ada orang yang kemudian bangkit dari kematian, padanya kita bisa menaruh seluruh pengharapan kita. For those that has risen from the dead, that has defeated death, is the one that we can put our hope in. Itu yang terjadi pada Tuhan Yesus. This is what happened to Jesus. Itu yang Yesus lakukan bagi hidup saya dan saudara. This is what Jesus did for you and for me. Nah, waktu kematian Yesus terjadi, When Jesus died, hari ini nih, today we're celebrating that, 12 siang, 12 p.m. kegelapan meliputi tempat itu selama 3 jam, Darkness covered the place for 3 hours. dan setelah jam 3 kemudian Yesus menyerahkan nyawanya. And by 3 p.m., Jesus declared like he gave his life. Saya nggak tahu saudara pernah dengar cerita ini apa enggak. I don't know if you ever heard this story or Ada beberapa not. pendeta yang kemudian saya dengar dia menceritakan tentang hal ini. There's a couple pastor that I heard bringing sermon about this. Cerita tentang seorang pendeta namanya Billy Graham. About a pastor his name is Billy Graham. Usianya waktu itu udah cukup lanjut. He's quite later in age. Dia sedang lakukan KKR besar. He's doing a revival meeting. Yang jarang terjadi adalah di tengah ketika dia sedang berkhotbah, dia kemudian berhenti. What rarely happened is like when he was preaching and he just suddenly stopped. Dan yang terjadi adalah dia diberikan sebuah penglihatan, itu yang diceritakan. Dia kalau lagi khotbah di tengah stadion rame, dia diberi sebuah penglihatan. So what happened is like he was preaching and then suddenly God gave him a vision. Dan waktu dia lihat di bawah, kata dia, It was that when he was looking down, itu dia lihat bagaimana Yesus sedang dipukulin, Yesus sedang diludahin, Yesus sedang disiksa, dan kemudian dia menangis. yeah, he saw a vision was Jesus. He was like tortured. He was like spit on. He was just like and he was crying. Dia menderita banget pada saat itu. Yang dia lihat Tuhan Yesus itu begitu sangat menderita sampai membuat dia kemudian menangis. Billy Graham saw the vision of how Jesus was like tortured and suffering from a lot of pain, and he was crying. Dan kemudian yang dia kaget adalah ketika kemudian dia lihat ke atas, But what surprised him is that like when he looked up, ternyata di atas di posisi sorga itu malaikat sedang siaga 1. apparently the angels were just like watching intensely. Karena saudara bayangin bosnya, Tuhannya sedang diperlakukan dengan tidak manusiawi di bawah. Because the angels was watching like the Lord, the one that they serve is Semuanya. being tortured down there. Dia bilang itu semua malaikat udah pegang senjata. Jadi tinggal tunggu perintah satu aja. Kalau Bapak bilang turun, selesai. It's almost like the angels was just ready to go to war against every humanity because of what they did to Jesus. They just waiting for the command to go. Dan kemudian yang kemudian Billy Graham katakan yang buat kaget, yang buat para malaikat kaget, di titik itu ketika ya Yesus mau mati, Yesus bilang begini kan, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. What shocked him is that when Jesus endured so much pain and hurtful, he just said like, God, forgive them because they don't know what they're Kemudian doing. Billy Graham cerita di sorga kemudian terjadi sebuah penyembahan yang luar biasa. Then what Billy Graham said, like he saw the vision of the angels just burst into worship. Karena anak Allah menyerahkan dirinya untuk menjadi tebusan bagi manusia. Because the Son of God gave his life as a ransom for humanity. Yang terjadi pada saat kematian Yesus ditulis di Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-50 dan 51. In Matthew 27, verse 50 and 51, it's written like this. Ayat yang ke-50, Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Then Jesus shouted out again and he released his spirit. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah.
Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. At that moment, the curtain in the sanctuary of the temple was torn into from top to bottom. The earth shook, rocks split apart. Ada satu yang terjadi ketika Yesus mati adalah gini, bait suci, tabir bait suci yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus itu terbelah jadi dua. So what happened when Jesus died? The curtain that separate the most holy from the holy place is like the curtain torn into. Jadi kalau saudara mengerti tentang kemah suci, jadi yang gini, yang bisa masuk ke tempat maha kudus, yang ditutup oleh tirai, itu cuma imam besar. So if you understand the structure of the temple at that time, there's like three places, and the innermost, the most holiest is the place where only the high priest can enter. Gak bisa semua orang datang. No one can enter other than the high priest. Terjadinya cuma 1 tahun sekali. And he can only enter once a year. Tapi ketika Yesus menyerahkan nyawanya, But when Jesus gave his life, tabir itu terbelahnya dari atas sampai ke bawah. the curtain torn from top to bottom. Itu punya pengertian bahwa karya keselamatan itu cuma bisa dikerjakan oleh Tuhan di atas dan datang pada dunia This kepada represent that the manusia. work of salvation can only be done from above, from God Karena himself. beberapa tulisan kemudian tulis bahwa tirai bait suci itu tebalnya. Tirai bait suci yang memisahkan ruang maha kudus dan ruang kudus itu tebalnya. Jadi kalau ada dua kuda yang ditarik sama-sama ke kiri ke kanan, itu nggak bisa robek. It was written like the thickness of the curtain that separate the holy place from the most holy is like so thick that two horses cannot pull it apart. Terbelah dari atas sampai ke bawah berarti karya keselamatan, karya penebusan, pemulihan kehidupan manusia itu cuma bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri. It's torn from top to bottom. It represents that the work of salvation, the work of restoration can only be done by God himself from above. Ada dua hal kemudian yang terjadi ketika tirai terbelah. There's two things that happen when the veil was torn. Ketika tirai terbelah udah gak ada lagi ruang kudus dan ruang maha kudus. First, there's no separation between the holy and most holy. Kematian Yesus memastikan bahwa saya dan saudara bisa datang dengan berani kepada Tuhan. When Jesus died, that give us a guarantee that we can meet with God. Ibrani berkatakan marilah kita dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia Allah karena kita punya pengantara, ada mediator yang namanya Tuhan Yesus. In Hebrew, it says that let us go courageously to be in the presence of God. Agama mengajarkan kalau kita mau datang pada Tuhan, saudara harus dalam keadaan kudus. The religion taught us that if you want to meet God, you have to be in clean position. Sementara Tuhan Yesus bilang datang apa adanya, pulang Anda akan dipulihkan. But Jesus said, "Come as you are, and you will be Itu kan changed." janjinya Tuhan. That's the promise of God. Agama membuat kita kalau mau datang harus keadaan suci, sementara Tuhan sehancur-hancurnya kita, kalau kita datang pada Tuhan, kita pulang akan dipulihkan. Religion said that you have to be clean first because before you can meet God. But Jesus said, "Come as you are, because I want to meet you." Karena dia mati dan dia bangkit untuk saya dan saudara. Because he died and rose again for you and me. Tirai terbelah dari atas ke bawah bicara bahwa setiap orang bisa datang pada Tuhan. The veil torn from top to bottom says like everyone can come to God now. Tapi tirai maha kudus itu kan berbicara mengenai tempat di mana hadirat Tuhan ada kan? Because the most holy represent the presence of God. Yang kedua yang terjadi punya pengertian, The second meaning of this, berarti Roh Kudus bisa di mana aja ketemu saya dan saudara. that means Holy Jadi Spirit dia now nggak lagi can come out. dibatasin oleh ruang maha kudus. So Holy Spirit, the presence of God is not limited to the most holy, but the presence of God can be anywhere you are. Setiap orang, everyone, setiap orang sekarang bisa datang pada Tuhan, tapi yang kedua sekarang everywhere, di mana aja Roh Kudus bisa menemui saya dan saudara. So it's not just everyone that can come to God, but also everywhere God can come and meet you there. Itu inti kematian Tuhan Yesus. That's the essence of the death of Dia Jesus. bereskan dosa dalam hidup saya dan saudara. He did that to deal with the sin in your life. Tuhan Yesus serius membereskan dosa karena dia sangat serius mencintai saya dan saudara. Jesus deal with sin seriously because he seriously love you and me. Itu udah nggak terbantahkan. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 dan 19. Romans 5 verse 8 and 19 says like this. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. But God showed his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Ketika kita masih berdosa Tuhan Yesus mati loh. While we were still sinners, Jesus came and paid for our Agama sin. bilang saudara nggak akan pernah bisa menghadap Tuhan kalau saudara nggak kudus. Religion said that you have to be cleansed first before you can meet God. Tapi Tuhan kita bilang dia sudah mati buat kita bahkan ketika kita masih berdosa. But the Bible say Jesus came for us while we were still Ayat yang sinners. ke-19. Verse 19 it says. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Because one person disobeyed God, many become sinners. But because one other person obeyed God,
many will be made righteous. Dosa adalah ketidaktaatan akan perintahnya Tuhan. So sin is disobedience toward God. Di Eden Adam gagal untuk taat kepada Tuhan dengan dia berjalan menjadi tidak taat kepada perintahnya Tuhan. So in Eden, Adam was failed to follow God, to obey God. Tapi di Taman Getsemani kan Yesus bilang gini, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. But in the Garden of Gethsemane, Jesus says, not will, but your will be done. Anak Allah menjadi taat supaya saya dan saudara mendapatkan hidup yang kekal. The Son of God do the act of obedience so that we can be seen as righteous. Dia alamin sebuah penganiayaan yang paling buruk yang pernah yang terjadi dalam kehidupan manusia supaya dan saudara bisa beroleh kehidupan yang kekal. Jesus suffered the worst torture so that we can become children of God. Jadi pada hari ini pada saat kematian Tuhan Yesus, saudara dan saya perlu mengingat. So today when we are remembering when Jesus died, Ada kasih yang lebih besar daripada dosa kita yang sanggup untuk memulihkan kita. there's love that's greater than our sin that can restore us this morning. Bukan paku yang menahan Yesus di kayu salib. It's not the nail that kept him on the cross, Adalah cintanya yang menahan dia di kayu salib. but it was his love that kept him Dia up nggak there. lari dari salib, He's not running away from sin, tapi justru from dia cross, sangat inginkan salib supaya dia pengen melihat kehidupan saya dan saudara menjadi kehidupan yang dipulihkan. but instead he willingly embraced the cross so that he can save you and me. Ketika Adam berdosa, When Adam fell into sin, sebetulnya itu pembicaraan Tuhan dan Adam cuma berkata gini, akibat dosa adalah mati. actually God just said like, because you sin, you will suffer from death. Akibat dosa salah satu dari kita nih harus mati. Because of sin, one of us need to die. Aku nggak mungkin mati karena Tuhan, ya harus Adam yang mati. God can die, so humanity needs to die. Tapi yang hebat adalah gini, aku ambil posisi kamu Adam. Aku ambil beban kutuk yang harusnya kamu tanggung, supaya aku yang tanggung, supaya kamu hidup. But what happens is God said like, okay, but I know you can do it, so I'll take the burden of death so that you can live. Yang terpaku di salib harusnya saya dan saudara loh. We are the one that's supposed to be on the cross, Yang nailed to the terpaku cross. dan mengalami begitu banyak hal buruk kan harusnya kayak saya dan saudara. The one that needs to suffer and nailed to the cross is actually us. Tapi cintanya tapi cintanya membawa-bawa yang dia tanggung adalah, yang menanggung dosa kita adalah dia sendiri. But because God loves us so much, He carried the weight of our sin. Makanya salib itu adalah beautiful exchange. That's why it says like the cross is a beautiful exchange. Ketika kutuk kematian yang harusnya saya tanggung, ditanggung oleh Tuhan. When the curse of death, that was our portion, God dealt with that, God take that. Sebaliknya kita beroleh kehidupan yang kekal. And in exchange, we got life. Kalau dia berikan nyawanya untuk tebus dosa yang sangat serius dalam hidup saya dan saudara, Because God gave His life to pay the ransom of our sin. dia akan lakukan apapun untuk memulihkan hidup saya dan saudara. If He already did that, He will do everything else for you. Ya, kita rayakan hari ini dengan Good Friday. That's why we Jumat call it Agung. Good Friday. Apa yang good hari ini? What's good of today? Sengsara, dihina. Yesus lihat, sengsara, dihina, dilukain, dilecehkan, ditinggalin oleh teman-temannya. What happened today it's not supposedly good because like it's a torture, it's a pain, it's a sacrifice, crucifixion. He was left alone. Tapi di hari ini karena Yesus sedang berkata, kalau cuman Tuhan yang bisa mengubah hari yang sepertinya buruk menjadi hari yang mulia. But because God knows He's the only one that can change what look as the worst day to become the best day. Hanya karena satu episode dari kehidupan saya dan saudara jatuh gagal, Just because we might fail one time in our life or might fail, bukan berarti kemudian keseluruhan kehidupan kita menjadi gagal. it doesn't mean that your whole life Hey. is destroyed. Bukan berarti hanya karena satu babak kemudian kita kalah, kita gagal. Just because you might fail at some point, Kan bukan berarti kemudian seluruh kehidupan saya gagal. it doesn't mean that you are a failure. Dia tanggung semuanya loh. Because Jesus already dealt with Karena dia everything. berjanji, siapapun yang percaya kepadaku, aku akan berikan hidup yang kekal. And it's His promise that whoever believe in Him will receive life. Dia berjanji bahwa dia nggak janjikan hidup yang terus baik-baik aja, tapi dia menjanjikan penyertaan dalam kehidupan saya dan saudara. He's not promised that life will be all good or all beautiful, but He promised that He will go with us wherever we go. Hari ini Bapak Ibu, sambil kita merenungi mengenai kematian Tuhan Yesus, So today, when we are remembering the death of Jesus Christ, yang menuntun dia ke kayu salib, kasih yang menuntun dia ke kayu salib, the same love that led Jesus to the cross, itu adalah kasih yang sama yang akan menyentuh kehidupan saya dan saudara. it's the same love that will touch your life. Kasih yang gak pernah gagal, The love that will never fail, kasih yang selalu memberikan pengampunan, love that will always forgive, kasih yang selalu memulihkan. love that will always restore. Sebab dia hidup ada hari esok. Because He lives, we have tomorrow. Amin. Bangkit berdiri sama-sama sebelum Let's kita stand up persiapan together. dibuat perjamuan. We're going to Kita get akan nyanyi ourselves lagu itu ready sama-sama. to receive communion.